fine, thank you. And Okay, I hope all of you are in the fine condition, yeah. So we are going to start our first chapter. Does anyone have the idea what it's about? Kira-kira kita mau belajar tentang apa nih? Bisa bilang tadi kita akan belajar tentang chapter yang pertama, the first chapter. Ada yang tahu pembelajaran hari ini apa? So what it is about, the lesson? Expression offering. Expression offering and suggestion, ya. That is correct, itu benar. Itu materi kita yang ada di chapter pertama atau first chapter. So before we start the lesson, let's we pray together before start the lesson. Ya, kita berdoa dulu. Let's pray together. Pray begin. Finish. Nah, ya. Kita tadi udah berdoa juga. Oke, pokoknya setiap pembelajaran kita awali dengan doa. So, kelas, Miss Isa udah kirim file PDF belum ke Telegram kalian? Di situ ada PDF English book. Ada? Ada, Miss. Ada, Miss. Kalau yang ada, misalnya di sampingnya ada laptop, boleh dibuka ya. Atau Miss Isa juga di sini di handphone Miss Isa akan misalnya share slide ya, atau share screen. Nanti kalian lihat juga di sini. Yeah, so we gonna start our lesson. Miss Isa mau share dulu. Untuk yang lain, tolong speakernya di unmute ya. Kalian udah dapat LKS dari koperasi belum? Sudah, Miss. Sudah. Itu tetap akan kita pakai, tapi bukan maksudnya kita pakai PDF ini, Miss Isa ngambil dari sources lain ya. Untuk LKS kalian tetap kepakai kok, nanti pengambilan nilai di situ. Makanya nanti sayang banget kalau misalnya nggak punya LKS, Miss Isa ngambil nilai, kalian malah nggak tahu materi tentang apa. Seperti itu ya. Jadi kita ada dua sumber, ada yang dari PDF ini dan kalian. Get it? Okay, class, look at this the first conversation. Kelihatan nggak di sini ada dialog? Kelihatan, Miss. Ada first conversation. Yang jelas tulisannya ya. Okay, di sini ada dialog with a partner with the conversation given below. So before we start, I want you to choose one of your classmates as your partner. After that, open book and go to chapter 1. Nah, ini udah masuk nih ke chapter 1. Bisa mau kalian coba untuk 2 orang, 2 student, to read this dialogue or conversation. Siapa yang mau? Dari kelas mana aja? 2 orang. Ada yang mau? Oke. Science 4. Sama. So, what's your name? Goswa Gerat. Siapa? Goswa Gerat. I can call you? Gerat. Okay, Gerat. Gerat, you were science or sociology? Science. Science 4. Oh, 3. 3. Okay, science 3. And then, which one your peers or partner? I want Ise be my partner. Who is that? Ise Maria. Ise Maria. That's same with your class. That's science. Oh, ya? Yes. Yeah, same with Oke. me. Mana temannya? Ise. Ise. Oke, yuk, mulai. Oke. I'm John. Oke. Saya John ya. Oke. Ya, silakan Ise. Isinya mana? ke atas, Bu. Nggak usah, ini dialognya udah mulai dari pertama. Dari mulai yang Hi John. Hi, Jen. What are you doing?
Hi Jen. You are, AJ, you are. I'm John. Yeah. The boy I am is John and you are Jen. Yeah, Jen. AJ, you are Jen. Come on. Hi John. Hi Jen, what are you doing? Oke, find another friends. Ayo siapa yang mau dari kelas lain aja? Acak. Bukan sama kelasnya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Andina itu Miss, dia lagi on cam. Ya, coba. Coba tolong biar kita nggak wasting time, nggak buang waktu ya. Iya. Ayo siapa yang mau? Ya. Langsung mulai, Miss. Ya, ayo langsung mulai. Hi John. Hi Jane, what are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about in the afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Okay, let's go. When do you want to go? For a clock show? It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Okay, so thank you ya both of you. Makasih untuk role play dialognya. So, class, did you enjoy reading the conversation? Is that? And did you find them easy or difficult dialogue? Kira-kira itu mudah atau susah sih dialognya? Mudah, Miss. Mudah, Miss. Mudah ya, mudah dimengerti ya. Mudah, Miss. Okay, so can you suggest what is each the conversation about? Kira-kira tentang apa sih? Menawarkan sesuatu dia. Menawarkan berarti apa? Menawarkan untuk menonton film, Miss. Ya, menawarkan berarti apa? In English? Offering. Ya, Offering. menawarkan berarti offering. That's not all about offering ya. Ini semua nggak cuma selalu tentang offering. Bisa juga masuk ke dalam suggestion. Okay. So what kind of personal transaction in going to each conversation? Kira-kira ada nggak interpersonal transaction-nya going in each conversation? Ada kata apa sih untuk menawarkan atau suggest-nya? Would you? Would you? Just only would you? Do you want? Would you like to go to movie? Yeah. Okay. Let's see another. Wait for a minute ya, tunggu. Oke, tadi yang udah kita bahas di dialog ini, kita belajar tentang offering. Berarti kayak offering itu menawarkan. Menawarkan juga bisa diawali dengan kalimat, the first sentence is, would you like? Would you like to go movies? Ya. And then to accepting. Ada untuk menerimanya nih. Kita suggest di sini bahwa ini adalah offering. Acceptingnya ada apa? Ada, I would love to. I would love to, that's accepting. But look at another sentence again. But not right now. Berarti itu accepting atau declining? Menerima atau menolak? Declining. Declining. Ya. Walaupun itu ada I would to, tapi dilengkapi dengan but not right now. Ya, tidak hari ini. Oke, berarti itu bukan accepting, masuknya ke dalam declining. So, today we are going to learn how to suggest and offer. Ya, jadi kita belajar tentang untuk menawarkan dan menyarankan nih, based on the dialogue ini. Suggest means to convey a truth or an idea indirectly. Jadi kalau suggest itu untuk menyarankan ya, secara indirectly. And then offer means to give our help to another people. Kalau offer itu bisa untuk memberikan bantuan kita kepada orang lain, kan? So this is how we suggest. Misalnya untuk menyarankan itu kayak contoh misalnya, why don't we go to a movie? Berarti bukan offering kan? Itu masuknya ke saran. Kenapa
kenapa sih kita nggak pergi nonton movie aja, nonton film aja, bioskop aja, gitu. And then another sentence to suggest, you can say, you could go to a movie. Ya, you could go to a movie. You could, itu termasuk ke dalam suggest. Kalau yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. And then to suggest also, you can say, let's go to a movie, misalnya. Let's go to a movie, let's watch. Itu menyarankan juga, ya. Di sini ada let's watch. Let's watch ring, itu menyarankan, termasuknya ke suggest. Karena di chapter ini kita belajar tentang offering and suggestion. And then, how about going to a movie? How about going to a movie? Ya, itu termasuk ke suggest. And then, how we over the sentence is like, may I help you? Ya, kalau untuk menawarkan itu bisa kalian ungkapkan sebagai may I help you? Are you looking for something? Ya, are you looking for something like that? Kamu mencari sesuatu ya berarti dia menawarkan bantuan kan? Atau kamu butuh bantuan ya nih? Bukan hanya mencari sesuatu aja. Would you like some help? Ya, would you like? Di situ ada would you. Would you itu biasa identik dengan offering atau over, to offer help. Ya, would you like some help? And then what again? Do you need some help? Do you need some help? Apakah kamu butuh bantuan? That's all about offering help, ya. And the last is what again? What can I do for you today? Apa sih yang saya bisa lakuin hari ini untuk kamu, ya? Berarti menawarkan bantuan juga kan? Okay, so that's the difference about offering and suggestion. Bisa ya membedakan antara offering dan suggestion? Oke, intinya kalian harus tahu apa itu offering dan apa itu suggestion. Nanti di kalimatnya juga ketika kalian tahu artinya ya akan tahu perbedaan antara offering dan suggestion. Remember that kalau offering itu berarti menawarkan, kalau suggestion itu berarti menyarankan. Oke, so far any question, class? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? About offering and suggestion. Jelas, Miss. Nah ya, ini dialog juga untuk conversation 2, masih dialog same as with conversation 1. Nah, di sini ada penjelasan tentang suggestion and offering. So listen carefully, class. Tadi yang udah Miss Isa bilang, Miss Isa ulang lagi di sini ya. Di sini ada pengertiannya, bisa kalian baca. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce a purpose, an idea, or a plan for someone's consideration. Ya, kalau suggestion are abstract and can be foreign solution, advice, plan, idea, and it can be a step or refuse. Ya, oke. Kalau suggest itu berarti saran, memberikan saran, ya untuk memberitahu si tujuan itu apa. Tapi kalau suggestion menyarankan itu pasti ada sarannya itu apa, solusinya itu apa, dan ada juga it can accept or refuse. Kayak tadi Miss Isa bilang ada accept atau declining, ya. Ada menolak dan menerimanya. Kita di sini berfokus ke suggestion yang ini. Okay, look at the social function is that. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. Jadi social functionnya ini untuk menerapkan komunikasi di first that perbedaan pendapat juga bisa ya, atau like a role play, kayak bermain peran di sini. Jadi kalian terapin dalam kehidupan sehari-hari juga. So for example, like let's finish our homework first and then let's go home. Di situ ada example, the simple example-nya aja. Nah, di sini ada lagi nih kalimat-kalimat yang diawali untuk express suggest atau mengekspresikan suggestion, menyarankan ini. Diawali dengan
why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think, ya. So when making suggestion, we often use following expression. Di sini untuk mengawali atau mengungkapkan awal kalimat dari menyarankan, ya. Ini harus kalian ingat nih, ketika ada soal, ya kalian harus tahu ketika kalian disuruh Miss Isa untuk membuat dialog, berarti harus tahu cara untuk menyarankan seperti apa. Yang memakai kalimat ini kalian pilih, prefernya yang mana, cocoknya yang mana. Di sini ada example of suggestion, ya. Ada kalimat lengkapnya untuk memberikan saran atau menyarankan. Nanti tinggal kalian baca. Okay, let's take a look of the sentence structure to suggest something. Di sini ada untuk suggest nih, tapi kita juga belajar tentang structure-nya, tata bahasanya, ya. Tata bahasanya itu di dalam suggestion berarti ada subject, ada verb, ada that, ada object, ya, untuk menyarankan sesuatu. For example, I itu sebagai subject. Nah, suggest ini adalah verb. Dikasih conjunction-nya itu adalah that. Objeknya, he clean his room. Ya, so the sentence is, I suggest that he clean his room. Ya, ini kayak misalnya menyarankan orang lain ya untuk melakukan sesuatu. Kayak, terus di situ juga ada subjek-subjek yang lain. We recommend that she read the Hunger Games. Ya, berarti menyarankan orang lain untuk membaca The Hunger Games ini, novel Hunger Games ini, seperti itu. I propose that a report should be sent in. And what again is example? I put forward that we work together on this. Yeah, we advise that he work hard. And then the last is I advocate that we support them in every way possible. Jadi verb di situ merupakan kata yang harus ada ketika kalian memberikan saran atau menyarankan. Ya, verbnya itu ada macam-macam ya. Ada suggest, ada recommend, propose, put forward, advise, and advocate. Ya, dan masih banyak lagi. Nggak cuma ini aja verbnya. Jadi untuk menyarankan bukan harus selalu menggunakan I suggest ya. Tapi bisa juga recommend, propose, dan yang lainnya. Seperti itu. So far any question, class? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Enggak? Okay. Now, responding to suggestion. To respond to suggestion, look at the column is divided into 3 parts. Di situ dibagi menjadi 3. Di situ ada kolom making suggestion, accepting suggestion, and declining suggestion, right? Okay, look at the making suggestion is that. Making suggestion, misalnya kalimat menyarankannya adalah let's go to movies. To accepting, you can say yes, let's go. Yeah, and then to declining, no thank you, I not feel like going. I do not feel like going. Yeah, or I don't feel like going. Di situ ada kolom-kolom untuk menerima dan gimana caranya untuk menolak. Ya, nanti tinggal kalian baca. Ketika untuk menolak, bukan berarti kalian harus jawab, sorry, I can't do that, misalnya. Itu bentuk bahasa yang kurang enak didengar ketika menolak ya, tapi bisa kalian tambahin seperti yang contoh ini. No, thank you, I don't feel like going, ya. And sorry, I think I will get out first and then do my homework. Seperti itu, jadi jangan cuman sorry, I can't. Harus disertai juga dengan reasonnya, alasannya, kenapa kalian decline suggestion tersebut, seperti itu ya. Di sini misalnya contoh keduanya, suggestionnya ada why don't you do your homework before going out, ya. And then to accepting, so you can say okay, I will. But for declining, you can sorry, I think I will go out first and then do my homework. Ya. Oke, untuk selanjutnya nggak usah kita baca ya, nggak usah Miss Isa jelasin, kalian tinggal baca sendiri.
How to, accepting, and disliking. Ya, didn't have the question, class? Ada pertanyaan nggak? Karena ini udah langsung masuk ke offering. Ada pertanyaan? Jelas, Miss. Jelas banget. Nggak ada kata-kata yang sulit, nggak ada yang harus ditanyakan juga. I have Ya, a what question. question is that? Kalau accepting suggestion, nggak usah pakai reason ya? Iya. Jadi ketika di sliding itu harus pakai reason, alasannya kenapa? Kalau accepting nggak usah. Karena dia udah langsung menolak kan. Yes, let's go. Yes, I will. Atau okay, I will. Ya. It's a good idea. Okay, if you say so. Ya. Itu nggak usah pakai alasan lagi kenapa-kenapanya. Kecuali di sliding. Harus ada alasan. Kenapa kok bisa untuk menolak? Itu. Jadi harus dikasih alasan. Harus dikasih reasonnya. Any question? Okay, thank you. You're welcome. Ada pertanyaan lagi nggak? Abis Miss Nisa siapa? Pak Heri. Oke. Miss Nisa minta waktunya sebentar untuk menjelaskan over ya. Iya, Miss. Oke, Miss. Ya. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a treat. Ya, offer can be given in terms food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Jadi kalau offer itu menawarkan kan? Menawarkan berarti bisa juga misalnya menawarkan makanan, menawarkan solusinya seperti apa, ya. Itu ada di dalam offering. Menawarkan apa aja bentuknya, service atau help, itu masuk ke dalam offering atau offer. Offer something. Okay, look at the social function is that. Social function of offer is to facilitate interpersonal communication between different people. Ya, sama aja seperti suggestion. Berarti itu untuk berkomunikasi, caranya untuk memberikan offer. Cara simpelnya seperti itu. For example, like shall I take you home? Bukan I shall ya, but shall I take you home? Shall itu sama seperti would. Would itu karena biasa kita kenal itu sebagai suggestion, jadi bisa juga di sini diganti dengan will or shall. Ya, jadi shall itu sama seperti will, akan. Would dalam bentuk keduanya itu berarti would ya. Shall I take you home? And then do you want to help with your homework? Ya, itu termasuk ke dalam offering, berarti offering help. Look at the expression or gambits is that when making offers we often use the following expression. Di sini juga ada beberapa sentence ya. The first sentence, kalimat pertama untuk mengawali kalian mengungkapkan atau ungkapan tawaran. For example, like may I, can I, shall I, would you, ya. Would you di sini ada juga nih untuk offer, tapi kita lihat nanti kalimat lengkapnya seperti apa. How about I, ya, itu termasuk ke dalam offer. Shall, ingat tadi adalah bentuk persamaan dari will. Shall itu adalah will, akan. So, look at the example of offers that. Nah, di sini ada kalimat lengkapnya nih. Kalimat lengkapnya, misalnya the offer is, you can say, may I give you your hand, ya, or may I give you a hand. May I give you a hand, bukan berarti, boleh nggak saya memberikan tangan saya, bukan seperti itu ya, tapi kamu menerima bantuan nggak nih ya dari tangan kamu sendiri untuk membantunya. That's like the idiom, kayak perumpamaan aja, ya, tapi menawarkan, suatu menawarkan help. Can I help you? Ini sangat general, sangat umum sekali kita dengar, yaitu can I help you? Ya, shall I bring you something? Ya, or will I bring you something? Itu sama aja. Di sini would sama tadi seperti suggestion, tapi di sini would-nya would you like another piece of cake? Ya, jadi dia menawarkan food. Bukan memberikan saran, menawarkan makanan kan? Would you like another piece of cake? And then, how about
Misalnya, how about I help you with this? Can I clean the car for you? Di sini ada shall juga. Shall I help you? Ya. Meskipun shall itu sama dengan will, tapi ketika di kalimat tanya, ya, ketika di kalimat tanya bukan will lagi, tapi harus menggunakan shall. Kecuali bukan kalimat tanya, kecuali misalnya yang di terakhir ini ada I will do the washing if you like. Itu baru menggunakan will, karena bukan merupakan kalimat tanya. Can you see the difference that? Bisa lihat perbedaannya ya? Yes, Miss. Bisa, Miss. Ya. Bisa, Miss. Di sini sama seperti suggestion. Di sini juga ada divide into 3 columns ya. Di sini ada dibagi jadi 3 kolom. Ada untuk contoh offers-nya, ada accepting, dan ada declining-nya. For example, like, can I help you? You can accept with say, yes, please. I really appreciate it. Ya, it's okay. I can do it myself. Untuk declining. Tadi kalau untuk suggestion, di declining-nya memerlukan reason kan, alasan. Tapi kalau di sini enggak, karena di sini langsung aja. Jadi alasan itu bukan alasan lagi ketika berada di offers. Masuknya ke accepting. Accepting yang harus ditambahin nih. Accepting-nya itu ada appreciate-nya. Ada kalimat like, I really appreciate it. Ya, jadi ada untuk mengungkapkan terima kasihnya. Ya, misalnya, it's very kind of you. Ada memujinya, istilahnya seperti itu. Bukan melengkapi kalimat terima kasih, tapi ada kayak memuji untuk accepting tersebut. Ya. And then the second sentence, look at, shall I bring you some tea? Shall I bring you some tea? You want to decline? Yeah, you can say, thank you. It is very kind of you. It's very kind of you. Itu berarti ada memujinya kan. If you are decline the offer, so you can say, no, thank you. That's enough. Udah cuma segitu aja. No, thank you. Ya. Atau bisa juga dijawab, misalnya di kalimat ketiga nih ada, would you like another helping of cake? Ya. And then for accepting, you can say, yes, please. That would be lovely. That would be lovely. Ada memujinya dari cake tersebut kan. If you are declined, you can say, no, thanks. I don't want another helping. Ya. Jadi, kenapa kok nggak butuh bantuan? Udah nggak usah dikasih alasan lagi. You just only say, no, thanks. I don't want another helping. Dah, ya. Kecuali kalau alasannya ini kayak misalnya, don't worry, I will do it myself. Ya, dia bisa melakukannya sendiri. Sama aja seperti alasan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat untuk menerima dan menolak offers. Ya, to accepting and decline offers. Nah, di sini juga kita belajar tentang generic structure-nya. Ada mode of verb, ada subject, dan ada object. Mode of verb like would, shall, could, will, ya. Di situ ada mode of verb-nya. Terus ada subject-nya. Subject-nya itu you. Terus object-nya ada care for another cup of tea. Ya, would you care for another cup of tea? Ya. Jadi subject itu adalah like they, we, are, you itu merupakan subjek. Kalian tahu ya, kalau subjek itu apa aja, kalau verb, adjective, adverb, noun, itu harus tahu. Kalau noun itu berarti benda mati, ya. Bukan benda mati aja yang dikatakan sebagai noun. Person juga termasuk ke dalam noun. Kalau misalnya adjective itu adalah kata sifat, ya. Adverbial, kata kerja. Verb itu kata kerja. Kalau adverbial itu masuk ke keterangannya, ya. Di atasnya verb lagi. Okay, so any question, class? Ada pertanyaan? Udah ngelewatin 10 menit. Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas, Miss. Sudah cukup. Udah jelas kan? Oke. I want to stop sharing the slide. Kalau sudah jelas, kalau materi yang Miss Isa kasih sudah jelas, kalian sudah mengerti, nanti di hari Sabtu Miss Isa langsung kasih tugas tentang offer dan suggestion, ya.
Kalau masih ada yang bingung, tolong dibaca lagi PDF-nya, buku LKS kalian. Di chapter pertama, itu materinya tentang apa, kalian baca lagi. Jadi di situ kalian harus tahunya how to express and suggestion and over. And how to accepting and declining. Itu yang harus kalian perlu pelajarin aja. Ungkapan apa aja sih yang dipakai untuk menyarankan dan menawarkan, ya. Dan accepting declining-nya itu seperti apa. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Ya, kalau udah cukup, saya rasa cukup sampai sini aja. You have another lesson with Mr. Harris, ya. So thank you for your attention, class. And then we meet again on the Saturday, ya, to exercise untuk penugasan nanti untuk latihan. So thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss.